акнун пайваст шавӣ 99 сомонӣ ба АНТ пайваст шавед ва 180 шабакаҳоро тамошо карда истироҳат кунед. АНТ аъзои оилаи шумо. Муфассал 9911. Assalomu alaykum. Mana porteroy darxost qildim. Porter Libero 90-185-98 Solash 2002 turbo dizel 80000 so'm bo savdo meshafsan. Xo'p, raftim salom ba. Namudoy обшивка mana. Namudoy торпеда. Спальникаш ҳаст, потолокаш тоза. Приборо. Вот еще видео. Печка. Может вам понравится. Обогрев боковинка ҳаст. Скорость механик. Так, штик прибор 281 казотта нишон додост, пробегаша. Так, 281 нишон додост. Баллонои пеш протекторош навс, mana баллонои пуштан протекторош средний ҳолат. Баъзан хароста шудагӣ, хӯда шудагӣ шай, мани намудои борташ mana. Нагуфта намона амонанги чхили ки реклама дитон навдунои 11. Hamon ba zang mezan to megeton ki hamin videoy rolika yo inki hamon vaya подключение атрафи YouTube дидам megeton шуҳо 1 моҳ ройгон метиан. Хуб, балони пуш нормале. Hamon ba ҳаракат кунтон zang зентон 9911 ба 9911 zang зентон YouTube дидам гейтонага шумо ба 1 моҳ ройгон метиан mana. Намудои потолок, намудои обшивка mana. Намудои балони пеш ҳолаташ хуб. باید تکرار میکنیم 90-185-89-98 سالش 2002 توربو دیزل 80000 تومان باز سودا میشود. خب باز اگر این وای باشد بازار باشد با میگیریم. خب رفتیم. انا پورتر نبودی پورتر واگن 2008 اینتل کولر 92 885 15 11 нархш намедонам, асбе ки соҳибаш нест, метавонед занг занед, мана дархост кунед, маълумоташро пурсед. Ман ҳатто як берунош нишон диҳам, мана балонои пеш ҳолаташ хуб, намудои дарун хайбаяш вай будаст, электрони бас, штик прибораш, пробегаш маълум не, балонои пушт, средний ҳолат, намудои борт. تکرار کنم واگن 2008 اینتکولر 92 885 11 15 11 اینتکولر من زنگ میزنید و میفهمید نرخش. خب رفتیم پورتر نوبتی. من پورتر خلدینیک 98000 رو برفتاست. 98000 رو برفتاست. فلاش چند بودی نکو؟ 11 من 2011 خلدینیک دو 98000 رو برفتاست خلدینیک تشکی. سال شده که. کنی شفام؟ 2011 سالش. این دیگه پورتر براش دیگه 98000 پورتر دو چند بود سردی 2012 سردی است یک سیسی می یک سیسی چند بود بودی 98000 من سودا شده که برافت است. بعضا برادرام میپسند که 2012 سردی یک سیسی 98000 روزی برافت منه. خیلی سپید نکردیم بولیم رازگر و یانده سودا شنده خیلی هچه میشم. آمدیم سپرینتر رو واگن 2008 موتورش 315 توربو. Так 92 970 24 47 175,000 تومان باز سودا میشد. خب رفتیم سلام با. Так, намудои обшивки тарафи шофёр, ду электропакет, центр замок, пробег 351 казота нишон додост. Мани намудои торпеда, скорость механик шиштаги. Анҷа чӣ дорем мо? Кондитсионер ҳаст ме? Кондитсионер? Обогрев сидениши досем кондитсионер ҳаст. Хайн приборош бисёр. Приборо бисёр, баллонои пеш. Нах панал мана. Протектор шамаш 100%.
protektor 100%. Protektor puştش هم 100%. این sprinter برکشان. Sprinter برکشان. Так, ми намудує пушт. Намудує пушт. خدا خواه. Ana. Sprinter برکشان. ها ده؟ نه خه. Так, ми балони пушт. Protektor زور نقص. نه خه استخیلاگوید. Так, ми намудує салон. Потолокуш بهترین. خب باز این چانته جا 22 تا جای نشست منه برادر 22 تا جای نشست منه потолоко همه 100% تازه نمیدونم افشفری طرف پاساژیر نمونه نمیدونم تارپیده سیدینی و چخال تازه потолоко هم دیگر خب معلومات باید تکرار میکنیم معلومات تکرار کنیم واگن 2008 موتور 315 توربو 992 970 24 کیلووات 175,000 تومان با سودا می شود خب رفتیم اسپرینتر نوبتی امروز اروی درخواست باید گیریم خب آمدیم ماشین لخکوی لکسوس RX 50 490,000 تومان سالش 2018 خب رفتیم سلام به از نمرش آخر بمیگیم من نمودای سلام با همه جا تیپ توری تیومنی اینجا پریبورو دفیگیشن کرچی رول مولتی رول الکتروپاکت 4 الکتروپاکت سنتر замок короче лифтуи ини сиденье ҳо охлаждение обогрение ҳама сиден ҳама 100%. Скорость автомат бас наки. Скорость автомат. Хай пробегиш ҳам нишон дадем, а? Машина қимат бисахт нарисим хай. Номери телефон 92 522 88 601. Ҳозир бо берношон нишон медем. Болунда ма панорамача. Хай ҳамин гуфта шидам маънош нест. Намудои берун RX 50 این به بالوناش کن پروتکتورو همین ماشین به بالون نشون دادن چی لازم گفتیم کو تا 2018 588 06 01 06 01 Lexus RX 350 490,000 تومان آمدیم دم سولابو так вагон 2010 92 927 45 50 68,000 تومان با سودا میشه خب یک اسیوسونش نشون تیم بالونو چوتکه همش زیرو پروتکتورشون بهترین از همین ماشین زیدید سوکی موتور بگه بالون محپنه بس نکی نه علیزی خوش کدام آیا ها پیچکه خوش کدیم اون بس کده باید نشان دادوست نموده درون سالن سیدینوش توزه 119,000 پروبیگه شایمانه نموده پریبوروش سکورس میخانیکانه بارتای پشت باید با معلومات تکرار کنیم واگن 2010 927 45 50 68,000 تومان با سودا میشه
иқдоми ҷолиб, тӯҳфаҳои зиёд барои муштариони фаъол. Аз санаи 1 январ то 31 декабри соли 2023 байни муштарионе ки зиёда аз 12 моҳ муштари пулӣ пардохт карданд, иқдом гузаронида мешавад. Ҳар моҳ 1 адад LCD телевизор ва 20 адад обунаи 1 моҳа тӯҳфа карда мешавад. Илова бар он, ҳар яке шумо имконияти ба даст овардани бурди асосии моро доред. Ин роҳхат барои 2 нафар ба шаҳри афсонавии Дубай. ҷанбасти иқдом санаи 2 январи соли 2024 баргузор мегардад. имконияти худро аз даст надиҳед, фаъол бошед. ANT аъзои оилаи шумо.